sebai Bangladeshi Tripura hawa habnai kereng jaga tongma haino Jirania Mandai Rani Bazar amhai amse rogobo rongma tongui tongo abogei sara Tripura nino illegal immigrants tongnai rokno Kiphil Rohona ni sanma bai baksano Jirania Sdm ni amdaro je tongmani illegal immigrants bornobo dati Naitugwi sai romoi Kiphil Rohona ni sanmung bai tini Jirania Kiphil Tipra mothni borok ni manjak mungbai thongchajaka di Sdm ni thani Deputation borok Tipra mothni bakhakti sasteni montriok rano letter rohorka Jirania ni Sdm ni thani Deputation Rwikha ni bisingtei o Deputation Rwikha thani bo manjaka TTAADC ni chairman Jagdish Deborma tongkha 12 Takarjola ni MLA Biswajit Koloi 11 Mandai ni MLA Sopna Deborma TWF ni President Monihar Deborma Chairperson Pavitra Bhakti Jamatia তাই YTF ni Central President Suraj Deborma নখবই জিতেন দেববর্মা তাই জুদা আদং রক খরাং কতর খে Jirania আমতে কিতিঙি বাংলাদেশি গো বেক হনে খরাং ক্লির সামাবাই Jirania আমতে ক্লি টংখা ফিয়াবা SDM tabuk মন্ত্রী অক্রান্ত রহরানো তাইসা মন্ত্রী অক্রান্ত বখাতি বনো আবাহি illegal Naitugwi রমদি হানি সানো আবনো সুমুং ফিয়াবা গোবাংমা বরং মানজং মুম্বাই অ চবা কাইসা Jirania thor khlirini umani kalaikha koktama hambai chini media ro tini chini Jirania subdivision no chini Tipra mothani ngai je illegal migrant na tui illegal migrant no post back khaina ni bagai tai detect khaina ni bagai tai o jaga detention camp dana ni bagai no tini chini Jirania subdivision no through SDM माननीय मुख्यमंत्री Thani chini kasa memorandum submit khaileka oro phaimanjakha chini borongna honorable MDC tongo TTADC ni chairman tongo TTADC hapangni CM tongo chini joto YTF ni silo tongo chini taku jiden tongo district president YTF ni TWF ni president phai sokpaikha rona belai hambaya faro chairman phai sokpaikha actually dinim jeng masawo bono Tripura rajyo je hatar hani haikhi je Government of India ni haike Minister of Home Affairs ni je notification manmani yagolo bo এমন কোনো উৎসাহ নুকজা গিয়া যে Tripura রাজ্য অফ রিফিউজি রকনো বা ইলিগাল মাইগ্রেন্টস রকনো রমনানি বাগৈ এমন উদ্যোগ নি আমনি বাগৈনি তিনি জায়গা जों যত Tripura মথানি লিডার রক Tripura মথানি যত ওয়ারিয়ার রক বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যারা বুবাগ্রানি হামজাকনাय बर' রক যা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এগেইনস্ট দंनाय রক তিনি জায়গা थाङै বিক্ষোভ मा फुनुको डेपुटेशन मारिवो कायसन उद्देश्य काबंखा फातारहा आसाम जागावो आसाम हाइजाव केबो डेपुटेशन नाङि गुजरात केबो डेपुटेशन नाङि Maharashtra ke deputation na ya ba Tripura din tangi deputation mari gai Tripura job total no total samno illegal migrant sarkar haise gobono chung asai meya event chung on bagin masawo rajyar mukhyamantri hintu central government bo chung memorandum yafanna ko rohonai ko jeta o jagao barno tichin kun asbo kore chung nangkai central government jono dark spot toiri ma khainai central government ora force ma rohonai oroni kaisa nagorik ni voter ID check ma khainai document check ma khainai और गोबां मा जागाव फेक डकुमेन्ट नङि दं अ फेक डकुमेन्ट बो जों आइडेन्टिफाइ खयो साबो बांग्लादेशी दं साबो बार्मी तामने खनि दं माइनमारनि दं अबो किदु जों चेक मा अमनि बागनि तिनि आन्दोलन एबं तिनि जे मेमोरेन्डाम अमन तिनि जन बिखुब अमन बागनि तिनि जों जत जागाव थाङै डेपुटेशन दैमा दं हाय एकै तो जों नानि नाङि जत जागाव न तिनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया 19 जेता 19 तारिख मेव जे नोटिफिकेशन रखमान यागलो नोटिफिकेशन लिरमान यागलो जों ताम डेपुटेशन खाने कलाय बा सान थाखि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया रहरका Kalau Tripura jo semon temon kuno jeng tahu puno kaisa detection camp nukja ko tahu pun to jini asol je illegal migrant so map sorom jaka kuno import kari ko jeng tiro SDM sengka Jirania subdivision matro khorsa simin se o jaga wo tamne puno complaint mani bora ek matro tahu puro rokhorja jeng saimon o jaga illegal migrants goma tom but identify khane khane ban cooperation jeng sem kari ambagai jini bobagra mia saklai dikha jeng kaisa helpline kulongnai o helpline no jeng jeta sondeho जे एरियाव कॉलोनी दङ जे सन्देह दङ अब्रनो जों Naitugwi कार्जन मेम्बर जों हेल्प दं दिनै सानथांग मासो आगरतल हाय दिनै तिनि अभयनगर हाय जागो दालां कुजमा ताङै देखा जारा आरो हानि खाने सो कुन एक्शन आजे के तिनि अभयनगर दुइटा तांजाखा गोबां जायगा तांजाखै दं आमहाय अब्रनो जों कुनिनो फन जों कलेट खेमिया अब सरकार जों पदक्षेप माननाय अनबागै जों तिनि जागा थां डेपुटेशन दिमा दिनै Jiraniani SD बरकनि বিশ্বাস बुसकाङो बुबाग्रा काय वैसा Additional Kiphil final, additional Kaiwaisa Bubagrani Netugwi, additional Procession and I, more Kasarabo on Toto, separate Tipra lane, my opponent, more power, money power, more
ডিপার্টমেন্ট ল্যান্ড পাওয়ার পুলিশনি ক্ষমতা মানে বৈশাখী 2028 হইয়া খাইবা 2029 যদি ভারত সরকার নির্বাচন কমিশন ভারত একই সঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন যদি করতে যায় তাহলে হয় 2029 নির্বাচন নাই 2028 কিংবা 2029টি বিধানসভা চরম লিঙ্গ 2023 যেমন 13 জন প্রমথনে এমএলএ মাহাই বিলি 2 গুণ 26 জনা এমএলএ চুন রহনায় এরপরে কাই বুবাগানি ইয়াগো ত্রিপুরানি ক্ষমতা অবসম্ভব এটি স্পষ্ট। আজকে যে আমরা ত্রিপুরা উদ্যোগে যে জিরানিয়া সাব ডিভিশনে একটি ডেপুটেশনের মাধ্যমে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম এখানে সাবমিট করা হয়েছে। এটা আপনারা জানেন